An interactive session with self-help groups and micro and small entrepreneurs was held to discuss key challenges, opportunities, and government support mechanisms aimed at strengthening the grassroots economy. The interaction provided a common platform for SHG members and entrepreneurs to share their experience, highlight issues related to finance, marketing, and capacity building, and explore ways to enhance self-reliance and sustainable livelihoods. Emphasis was laid on promoting entrepreneurship, women empowerment, and inclusive economic growth through coordinated efforts and effective implementation of welfare schemes. तुमकां खबर आसा इवन आमचे बरे प्रोडक्ट म्हूण आमचे हाल्ली आमकां टोटली वी हॅव GI टॅग्ड ऑल्सो 15 प्रोडक्ट्स. तुमचो सुद्दां प्रोडक्ट जो तुमी प्रोड्यूस करता इट इज स्पेसिफीक टू गोवा. कितल्योश्यो वस्तू आहात त्यो तुमी कशें मार्केटींग करून आनी कशें तुमी म्हणजे तुमचें इनकम इन्क्रीज करतले आनी तुमचें इनकम इन्क्रीज जावप म्हळ्यार स्टेटीचें इनकमूय इन्क्रीज जावप इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम वेन यू वील बिकम अ मायक्रो एंड टुमोरो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आनी सगळे म्हणजे उत्पन्नच तुमचें वाडटा तेन्ना म्हाका दिसता हें आमच्या स्टेटीकूय बऱ्या पडटलें. आनी आमचो हो सॅक्टर असो आसा की मॅक्सिमम लोक हितून हे वेवसायान आसा म्हणजे आपलो दिसपट्टो ग्रास कशें सुटयतले तेका लागून दे नो हाव टू गेट द थिंग्स गोईंग. आमकां तें मातशें एक उंच लेवलार हाडपा जाय आनी म्हाका म्हायती आसा तशें हें सेंट्रल आनी लोकल गव्हर्मेंट इंट्रस्ट घेवन हें काम आज बरें चालीक लागलेलें आसा. आमचे मान्य मुख्यमंत्री हितून इंट्रस्ट घेता आनी तेका लागून आमकांय फुडें वचपाक एक संद मेळटा. आज आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स तरी एक जाला. हें कशें आनीकूय आमी सुडसुडीत करचें, हाव टू स्मूदन द एंटायर प्रोसेस की लोकांक इजिली एवेलेबल मेळपा जाय फायनान्स, लोकांक इजिली आपलो प्रोडक्ट मार्केटींग करपा मेळपा जाय, तांकां इजिली गायडन्स मेळपा जाय फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्ट्स हाव टू यूज टेक्नॉलॉजी वापर जितलो मायज जाता तितलोच तेंचो प्रोडक्ट इम्प्रूवूय करपा मेळटा. आनी आज तरी इट मे सावंड फारफेस्ट, आज AI येयल्ले आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम इट इज गोइंग टू इम्पॅक्ट ऑल मॅन्युफॅक्चरींग, ऑल प्रोडक्ट्स, इवन एट अ स्मॉल स्केल लेवल. एक क्लस्टर करून जे तुमी ऑलरेडी करता दॅट तुमी सगळे एक जावन कशें तें आनीकूय एफिशियन्सी आनी इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट हाडपाचें तेंय तुमी करतले म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां, बिकॉज दीस थिंग्स वील हॅपन. आज aspiring and existing entrepreneurs, almost 4,000 people have been trained, and you all want to take it to training almost 30,000 people. This is a very good thing that you are increasing the numbers. पूण आमचे उमेदीन काम करपी तितल्यो खरे बायलोय आसा खास करून, आनी आमचे बाकीचे हे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हूण काम करता आनी तांकां मदत करपी बाकीचे स्मॉल स्केल आय वूड से मायक्रो युनिट्स तेय रावता की आमकां असली कितें मदत दिवन जातलें म्हूण. बिझनस फॅसिलिटेशन सेंटर जे हांवें सांगलां नॉर्थ आनी सावथ आसा, विमेन बिझनस फॅसिलिटेशन सेंटरूय आसा. ते आमचे खास करून बायलांनी चड हेजो आदार घेवचो. आनी हांव समजतां आमचे लोक खरें पंचायत लेवलार सुद्दां वचोन असले कार्यक्रम करून प्रत्येक पंचायतीनूय तुमी गेल्यार आनी फर्दर टू दॅट वॉर्डांनी गेल्यार थोडे कडेन इतली उत्साह आहा तुमकां एक एकदां दिसना ती. हांव कितलेशे एग्जिबिशनां भोंवता तेन्ना तेंचे प्रोडक्ट इतले बरे आसा पूण मार्केटींग ओन्ली ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे थिंगा डिस्प्ले करता तेंचे सगळी बिक्री जाता. ते उपरांत देर इज नो कंटिन्युटी. there should be continuity, they should feel regular income is coming. We are creating entrepreneurs. आम्ही तुमचे मध्ये फुडले एक तरेन ल्हान उद्योगपती जसे तयार जाता, ल्हान एम्प्लॉयमेंट गिवर म्हणजे तुम्ही नोकरी दिता जाय जाल्यार दुसऱ्या लोकांक, अशें आमी तयार करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीज कितलेशे हे वाठारान म्हणजे फंड्सूय आसा तेंचे कडेन ते हेल्पूय करता. आमचे डिपार्टमेंटाकूय हांवें सांगलां खूंय प्रोग्राम हो खंयचो म्हणजे कितें ट्वीक करपा जाय रेग्युलेशन जाल्यार लोकांक मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटा तशें आमी करया. आनी बरी गोश्ट जावन आसा. दीस इज नाव गोईंग डावन एट द ग्रासरूट लेवल इन म्युनिसिपॅलिटीज, एट द ग्रासरूट लेवल इन पंचायत. दीस इज आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच यू आर डुईंग. आनी म्हाका दिसता फुडारा आमकां हेजो चडूच सक्सेस पळोवपा मेळटलो. आनी तुमी जे EDDI
ट्रेनिंग जे आसा, it is not enough if only your teams go and you train them. There has to be hand holding of a different type. म्हणजे personally you should take interest in the what are interest of the small groups or these self-help groups, because एक एकदा हांवें पळयलां ते म्हणटात ना, एकदा आयिल्लो तो मागीर ते उपरांत फॉलो अप जावना. Don't wait for people to follow up. Once it starts as a practice, once you go there and you follow up with them, they will get a new enthusiasm. दुसरेच भाशेन जातले आनी म्हाका दिसता हें वातावरण जे तयार जातलें ते आमचे गोंयचे म्युनिसिपालिटीज, बिकॉज ऑफ द कावन्सिलर्स, बिकॉज ऑफ द पंचीस एंड आवर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स गोईंग, हे कार्यक्रम हांव समजता नव्या वर्सा एक बऱ्यांतली बरी नई दिशा, a new direction where more and more entrepreneurs will be created. ही अपेक्षा धरून I wish everyone all the